Morning everyone. Well, today we are going to learn about the topic market information and the role of government. Well, in this topic we are going to learn about the how the government responds to the market failure. Well, let's move forward. Well, market failure. Before learning market failure, we have to learn about what is monopoly and oligopoly. Well, मार्केट फेलियर बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ मोनोपोली के हो र ओलिगोपोली के हो त्यो बुझ्नु जरुरी छ। मोनोपोली means there is single seller and more consumer, where many consumers are forced to buy the things from one single seller. And oligopoly means many seller. So मोनोपोली भनेको चाहिँ धेरैजना कन्ज्युमर हुन्छ र एउटा सेलर हुन्छ, जहाँ चाहिँ धेरै कन्ज्युमरले चाहिँ एउटै सेलरबाट चाहिँ किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुन्छ। Market failure. Market failure refers to the insufficient distribution of goods and services in the free market. In a typical free market, the price of goods and services are determined by the forces of supply and demand, and any change in one of the forces results in a price change and a corresponding change in the other force that leads to the price equilibrium. Market failure occurs when there is a disequilibrium in the market due to market distortion. Well, this paragraph tells us that the market failure occurs when there is the inequilibrium distribution of supply and demand. When supply exceeds demand or demand exceeds supply, there is a market inequilibrium and this leads to market failure. मार्केट फेलियर भनेको त्यस्तो कन्डिसन हो जहाँ सप्लाई र डिमान्ड इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुँदैन, जसले गर्दा चाहिँ बजारमा भएको इक्विलिब्रियमको कन्डिसन डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। There are two types of market failure. One is structural failure and one other is incentive failure. Structural failure is the situation where perfectly competitive environment is not present. For example, existence of monopoly and oligopoly denotes structural failure. Under this situation, government has to regulate the behavior of monopoly or oligopoly to see if they are exploiting the consumer by charging undesirable price and enjoying abnormally high profit. There are three instruments employed by the government in response to structural failure, that is price regulation under monopoly, utility regulation and antitrust law. Structural failure भनेको त्यस्तो कन्डिसन हो जहाँ चाहिँ पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ इन्भाइरोमेन्ट प्रेजेन्ट हुन्न, अर्थात् त्यस्तो कन्डिसन जहाँ चाहिँ मोनोपोली र ओलिगोपोलीले चाहिँ बजार डोमिनेट गरेको हुन्छ। र यो कन्डिसनमा चाहिँ सरकारले के गर्दछ भन्दा सरकारले चाहिँ मोनोपोली र ओलिगोपोली फर्महरूलाई चाहिँ के गर्छ, नियमन गर्दछ, अर्थात् रेगुलेट गर्दछ र हेर्दछ कि उनीहरूले चाहिँ कन्ज्युमरलाई हाई प्राइस लिएर चाहिँ एब्नर्मली चाहिँ प्रफिट जेनेरेट गरेको छ कि छैन भनेर हेर्दछ। र स्ट्रक्चरल फेलियरलाई चाहिँ गभर्मेन्टले रेस्पोन्स गर्ने तीनटा तरिका छ, जस्तै प्राइस रेगुलेसन अन्डर मोनोपोली, utility regulation and antitrust law. Incentive failure refers to the situation of the existence of externalities, positive or negative in the economy. In the situation, government responds to the market condition by encouraging positive externalities and discouraging negative externalities. इन्टेन्सिभ फेलियर भनेको त्यस्तो कन्डिसन जहाँ चाहिँ पोजिटिभ एक्सटर्नालिटी सकारात्मक बाह्यताहरू या नकारात्मक बाह्यताहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। सकारात्मक बाह्यताहरू भन्नाले त्यस्तो बाह्यता जसले चाहिँ के गर्दछ भन्दा चाहिँ जसको चाहिँ कन्जम्सनले चाहिँ थर्ड पार्टीलाई चाहिँ बेनिफिट गराउँछ। फर इक्जाम्पल, इफ अ कम्पनी डेभलप न्यू सफ्टवेयर, इट क्यान अल्सो बी युज बाई अदर फर्म्स सो द्याट दे क्यान बुस्ट देयर प्रोडक्टिभिटी। जस्तै कुनै एउटा फर्मले चाहिँ कुनै नयाँ एउटा सफ्टवेयर डेभलप गर्यो भने के गर्दछ, अर्को कुनै नयाँ फर्मले चाहिँ त्यही सफ्टवेयर युज गरेर चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टिभिटी चाहिँ डेभलप गर्न सक्दछ। वेयर देयर आर टू टाइप्स अफ गभर्मेन्ट रेस्पोन्स टु मार्केट फेलियर. वान इज regulatory response to structural failure and regulatory response to incentive failure. Under structural failure, there are three ways, that is price regulation under monopoly, public utility regulation and antitrust law. Under intensive failure, there is four ways to regulate, that is tax and subsidies, operating control, patent right
एन्ड रेगुलेसन अफ इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन। तर हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यो प्राइस रेगुलेटरी अन्डर स्ट्रक्चरल फेलियर चाहिँ अर्थात् रेगुलेटरी रेस्पोन्स टु स्ट्रक्चरल फेलियर अन्तर्गत रहेर हामीले चाहिँ तीनटा तरिका पढ्न गइरहेका छौँ। रेगुलेटरी रेस्पोन्स टु स्ट्रक्चरल फेलियर। When perfectly competitive environment is absent, there is structural failure। अर्थात् जहाँ चाहिँ पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्टहरू, जहाँ चाहिँ प्रत्येक फर्महरू चाहिँ कम्पिटेटिभली चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भने त्यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चरल फेलियर हुँदैन। यदि त्यो एब्सेन्ट छ, मोनोपोली र ओलिगोपोली चाहिँ हावी छ मार्केट कन्डिसनमा भने चाहिँ के गर्दछ, स्ट्रक्चरल फेलियर चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदछ। Well, under this situation, government has to regulate the behavior of monopoly or oligopoly to see if they are exploiting consumers by charging undesirable price and enjoying abnormally high profit. There are three major ways by the government in response to structural failure, that is price regulation under monopoly, public utility regulation and antitrust law. Well, let's start first topic, that is price regulation under monopoly. A monopoly is a market structure that consists of only one seller or producer. A monopoly limits available substitutes for its products and create barriers for competitors to enter the marketplace. Monopolies can lead to unfair consumer practices. Some monopolies, such as those in the utility sector, are government regulated. Economic efficiencies occur when there is perfect competition and firm set its price equal to the marginal cost. Economic efficiency exists when price P equal to marginal cost, because the firm operates at a point where there is no capacity surplus. But under monopoly, a firm operates by creating surplus, therefore making price of the product is greater than marginal cost. This situation leads to the underproduction in the economy. यसमा चाहिँ के गर्छ त, मोनोपोलीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ एभाइलेबल जुन आफ्नो प्रोडक्ट हुन्छ उसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ जुन एभाइलेबिलिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लिमिटेड गरिदिन्छ र के गर्छ, हाई आफ्नो मार्जिनल कस्टभन्दा आफ्नो प्रोडक्टको प्राइस चाहिँ हाई राखेर के गर्छ, कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गर्छ र एकदम प्रफिट जेनेरेट गर्छ। र यो सिचुएसनले के गर्दछ भन्दा चाहिँ यो सिचुएसनले चाहिँ इकोनोमीमा चाहिँ अन्डर प्रोडक्सनको सिचुएसन ल्याउँदछ। Where under these types of market failure due to monopoly, government uses either of the following method, that is setting its price equal to marginal cost, setting the price equal to the average cost, price capping, limiting price increases, regulation of merger, breaking of monopolies, investigation into cartels and unfair practices, nationalization, that is government ownership। यो ग्राफको बारेमा म हजुरहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नेछु, त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी थ्योरी हेरौँ। वेल, लेट्स स्टार्ट थ्योरी बिफोर आई एक्सप्लेन यू अबाउट दिस ग्राफ। Well, in the figure, a simple monopoly is considered where the average cost AC cups is saved. This equilibrium of the monopolist takes place at the point E1 where Q1 level of output is produced at price P1. Since P is greater than marginal cost at equilibrium point E1, underproduction exists in case of monopoly. Thus, the government can regulate this form by setting the price equal to marginal cost, which is shown by point E2 where it must sell Q2 level of output at price P2, that is P2 is greater than P1. वेल, दिएको चित्रमा एक साधारण एकाधिकारको बजारलाई मानिएको छ जहाँ औसत लागत एसीले यू सेप्ड कप बक्रा जनाएको छ। मोनोपोलिस्टिकको सन्तुलन बिन्दु जहाँ E1 हो, जहाँ उत्पादन Q1 बराबर P1 लागत कायम गरिएको छ, अर्थात् E1 बिन्दु इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो जहाँ चाहिँ Q1 उत्पादन बराबर P1 प्राइस कायम गरेको छ। सन्तुलित बिन्दुमा P इज ग्रेटर देन मार्जिनल कस्ट भएकाले अन्डर प्रोडक्सन इकोनोमीमा एक्जिस्ट गर्दछ। यदि प्रोडक्टको प्राइस चाहिँ मार्जिनल कस्टभन्दा धेरै भयो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ, अन्डर प्रोडक्सनको सिचुएसन आउँदछ र सरकारले यस फर्मलाई चाहिँ एमसी बराबर मूल्य सेट गरेर नियमन गर्न सक्दछ, जुन चाहिँ E2 बिन्दुद्वारा जनाएको छ अनि जहाँ Q2 स्तर बराबर P2 हुन्छ, त्यसैले P2 इज ग्रेटर देन P1 हुँदछ। अर्थात्
इवन बिन्दुमा कायम गर्दा त्यो प्रोडक्टको कस्ट चाहिँ मार्जिनल कस्ट, त्यो प्रोडक्टको प्राइस चाहिँ मार्जिनल कस्टभन्दा धेरै हुन्छ र त्यसले अन्डर प्रोडक्सन सिचुएसन चाहिँ क्रिएट गर्दछ। त्यसैले सरकारले यस फर्मलाई चाहिँ एमसी बराबर मूल्य सेट गरेर नियमन गर्न सक्दछ, जुन कसरी गर्दछ भन्दा चाहिँ E2 बिन्दुमा देखाएको छ, जहाँ चाहिँ E2 स्तर बराबर P2 प्राइस कायम गरेको छ, अर्थात् P2 इज ग्रेटर देन P1 मा बिक्री गर्नु पर्दछ। Public utility regulation. Well, government has to implement regulation if a monopolist take advantage of consumer by producing goods for mass consumption at extremely high price. Public utility are goods that the majority of the public use and whose price elasticity is below 1, that is EP is below 1. This suggests that customer must buy this product whatever the price the company charges. The government uses either of the following method in order to regulate this firm, that is setting the price equal to the marginal cost, setting the price equal to the average cost. Well, let us assume a situation of natural monopoly. Natural monopoly is defined as a situation where there is a single seller for selling a particular product and long run average cost curve is falling as output expands. In other words, a natural monopoly is said to exist if it alone is capable of supplying the output according to the market demand through its single plant. In the given figure, that is, the long run average cost and long run marginal cost curves are continuously falling as output expands because of natural monopoly. The firm is in equilibrium at point E1 where it sets price P1 for Q1 quantity of output. If the government regulates by compelling the firm to set the price equal to the average cost, the firm would sell Q2 level of output at price P1. On the other hand, if the government regulates the firm by making its set price equal to marginal cost, it would sell Q3 level of output at price P3, so that price P3 is less than average cost, implying losses to the firm. In this case, the government should provide the loss compensation to the firm, but it is not always desirable because in order to provide the subsidy, the government must increase its tax revenue, which becomes unpopular among the situation. अर्थात् पब्लिक युटिलिटी रेगुलेसन, प्राकृतिक एकाधिकारको अवस्था मानौँ, जहाँ चाहिँ प्राकृतिक एकाधिकार भनेको त्यो कन्डिसन हो जहाँ चाहिँ कुनै विशेष उत्पादन बेच्नको लागि एकल विक्रेता छ र उत्पादन विस्तारको क्रममा चाहिँ लामो समयमा चाहिँ त्यसको औसत लागत कर्व, एभरेज कस्ट कर्व वक्र घटिरहेको छ। दिएको चित्रमा लङ रन एभरेज कस्ट र लङ रन मार्जिनल कस्ट कर्वहरू चाहिँ निरन्तर घटिरहेको छ। किन भन्दाखेरि नेचुरल मोनोपोलीको कारणले, जहाँ चाहिँ फर्मले E1 इक्विलिब्रियम पोइन्टमा चाहिँ प्राइस P1 बराबर चाहिँ Q1 उत्पादन गर्दछ। यदि सरकारले फर्मलाई औसत लागत एसी बराबर मूल्य सेट गर्न बाध्य पार्यो भने फर्मले P2 मूल्यमा Q2 उत्पादन गर्दछ। अर्कोतर्फ सरकारले P3 प्राइसमा Q3 उत्पादन गर्न पनि फर्मलाई बाध्य पार्न सक्दछ। तर दुवै अवस्थामा चाहिँ के हुन सक्छ, अर्कोतर्फ सरकारले फर्मलाई एमसी मूल्य बराबरको मूल्य निर्धारण गरेर नियमन गर्छ भने यसले उत्पादनको Q3 स्तरमा चाहिँ P3 मूल्यमा बेच्नेछ। यदि P3 मूल्यमा हुने घाटा एसी बेच्नेमा भन्दा कम हुन्छ, त्यसैले चाहिँ फर्मले चाहिँ P3 मूल्य चाहिँ उसले कायम गर्नु पर्दछ र क्वान्टिटीको लागत पनि हाम्रो वेल सरी साथीहरू, आज मेरो यो प्रयासमा केही मिस्टेक भइरहेको छ, तर यो थ्योरीहरू हेरेर पनि हजुरहरूले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ र आगामी भिडियोहरूमा चाहिँ म इम्प्रुभ गर्दै लैजाने बाचा गर्दै आजको यो भिडियो म यही टुङ्ग्याउँदै र नेक्स्ट भिडियोमा हामी एन्टी ट्रस्ट लको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। धन्यवाद।